तो आज के सकाल सकाल ही আমি काम पे लग गया। ये काम जानते हो? तो काम था एक बालिश से आरेक बालिश में पूरा ट्रांसफर करना। पूरा तो ट्रांसफर कर लिया, लेकिन আমার কাছে কোনো বান্ধনী नहीं था, इसलिए गिट्टो मार लिया। देन आई बालिश को न्यांगटा कर रहा हूँ। ना ना অন্য কিছু के लिए नहीं, धोने के लिए, धोने के लिए। एक कुल बालिश को दড়ি দিয়া बांधा था आज থেকে প্রায় অনেক কোটি বছর पहले, लेकिन আমি এতই আলিশা কোনো কিছু না আনকে দাঁত দিয়ে ওই ছিড়ালাইয়া। क्या मजबूत है আমার দাঁত। আজকে আমার ধুনে की पिलपिली उठा, इसलिए टान्ना के हंसा के मैं सब কিছু धोइतम लए जा रहा हूँ। तो देखो আজকে আমি একেলে একেলে कितना सारा কাপড় दूंगा। পুরা বাথরুম লয়ে আলায়া দেখছো কাম করনে টাইম আনেছে। আমার বোন কি কথা আমার অনেক মনে পড়তা है। তাই থাকলে আমার এদিন नहीं करना पड़ता। ঘরের সব কাপড় बिछाने के पर देखी दिन का ये अवस्था, मतलब বৃষ্টি आएगा लग रहा है। আর এই যে নাইটিটা আমরা এইসব নাইটি টাইটি পড়তে ফালাতে নেই है, পা মুছনের কাজে লাগ যাইতা है। দেন আই কাপড় টাপড় বিজাইতে আইকে ছড়াইনা বাসে কয়কিত লাগাইকে দাঁত মাত ঘষলায়া দেন মুখ টুক ধুইতে সেরা আমি গেছি গা কাপড়গুলি কাচতাম। অবশ্যই কার্টুন লাগাতে, কারণ কার্টুন লাগানোর পর আমার শরীরে এনার্জি उत्पन्न होता है। আমি কাপড়গুলি কাচ রাখা हूँ, হঠাৎ সাইকে देखी दिन আমার पुटकिन মতো काला हो गया। माने बोला था যে বৃষ্টি आएगा কাপড়গুলি না ধুইতাম, लेकिन मैं সর্দারি करके কাপড়গুলি ধুইয়া। কোন যদি কাপড়গুলি না শুকায় আমার মা ফিতা দিয়া বাইরেতে বাইরেতে আমাকে মারে डालेगा। देख का तो लग रहा है तूफान लामेगा, কিতা জানি হইগা আমার। আমি কি বাচ্চা থাক পাऊंगा? তো যাই হোক কুয়ার থেকে ডুব দিয়া সানটান কল लाया। टीवी चलाई के देखी, टीवी तो বৃষ্টি पड़ रहा है। देखी तो बाहर बृष्टि आसनी। ओ भाग्यिस नहीं है, देन आई भाटत खाई के एक तो घुमाया गया था, लेकिन तो हमें बृष्टि आ गया। लेकिन ছাদের কাপড়গুলি और भाग्यश मेरी प्यारी सी मम्मी चादर কাপড়গুলি ले आया। देन आई फिर से कार्टून চালায়া সবডি বালিশ को নতুন ড্রেস পরাইয়া দিয়ে রহ দেন একটু থাপড়াইও দিছে, থাপড়ায় সেটা ডাইরেক্ট থালাই দিছে। হঠাৎ मेरा पेट আবার মুছরা रहा था, এলিগা ইটা খায়া লায়া। देन आई सुटकी बाजाई के समस्त কাপড় বাস করলায়া। तो परिश्रम लगता है, सो परिश्रम। সকাল से নীলা খেলা দেখানে কি পর অক্ষণ ভালো করে রোদ উঠছে, তারপর भी কারেন্ট क्यों नहीं है? একদিকে বালা বিলটা একটু কম आएगा। এদিকে কারেন্ট নেই है, लेकिन আমি रूम को अंधकार करके खेता गाँव देके এই গরমের ভিতরে ফ্যান ছাড়া ঘুমাऊंगा। देन আমি उठ के देखता हूँ ये होइंदा है या रात है, किच्छु नहीं बुझ पा रहा हूँ। इधर में रोटी और मांस नाम की एक निरामिष खाद्य ग्रहण कर रहा हूँ।